सर्वेस्परा महिमा तुका जावं सर्वेस्परा महिमा तुका जावं सर्वेस्परा नांव तुझें पवित्र जावं रास तुझें आमकां यें नांव तुझें पवित्र जावं रास तुझें आमकां यें महिमा तुका जावं सर्वेस्परा महिमा तुका जावं सर्वेस्परा
आयुष्यामध्ये तुझे आशीर्वादन कधी नवरो बाबा अल्वेन आपल्या ओंकाराचें एक पाठ कर काजरीचे नवे जिवीत जोडून मातृमणींदरी मातृमणींदरी प्रियांका संगी नवे जिवीत आरंभ संगता आणि संतोषाचे जावन तांचो एक वर्स तांचो आसो तेन्ना तुजे आशीर्वाद दी आणि आमी सर्व ह्या कार्याक हजर जाले आमकां समेस्तांक बरी भलायकी आणि कृपा दिवं आणि आमचे कार्य बऱ्या तरेन चलोवं तुज्या आशिर्वादान मागता आमीन. रसातो सर्गाणी या संसारी राया मा सर्वांचो सकाळी Shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, oh that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for
showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. मुक्तु सुमाका दिलोय देवा घाय मुझा काळजा केलोय देवा मुक्तु सुमाका दिलोय देवा घाय मुझा काळजा केलोय देवा आता तडवाला उघडास येताना काळजाची उडी लारा जाताना दिसतात माका तुझेच ते रूपणे सगळ्यांनी पावता रूपांतर सारखे मुक्तु माका दिलोय देवा काय मुझा काळजा केलोय देवा पिसवय तू माका Dear Alvin and Priyanka, आज या वरच्या दिसा या देव टेंपलाच्या दारार ही दोगांय उबी आसात. या देव टेंपलांत थोड्याच घडयेनी पवित्र लग्नाच्या बांधांत एक वडतात व सक्रामेंत जोडतात. मरियमायेच्या मजतीन तांचे जिवीत लग्ना जिवीत नंदन करूंक ती हांगासर आयल्यात. भावार्थान विश्वासान या देव टेंपलांत तांकां आमी समेस्त बरो प्रवेश मागया. Dear Alvin and Priyanka, God has brought you to gratitude to God and also trust in each other. You have to offer yourself to each other, surrender yourself to each other and to God. Trust in the Lord and trust in each other, and in faith you are welcome to ascend the altar. Bapote
सृष्टीच्या रचनारान मनशाक रचलो आनी आपल्या सारक्या स्वरुपाचो म्हणल्यार आमी जाणा आसा. पण देवान मनशाक रचलो आसतना स्त्रियेक मनशाच्या बोरीक कावल्या देगेक नावून रचली म्हणून आमी हें करता. कित्याक ताणें मनशाच्या तकलेक नावून ताका रचूंक ना. कित्याक मनशाचेर दादल्याचेर स्त्रियेचो अधिकार चलोवंक न्ही. दादल्याच्या पांयां लावन ताका हाड काडून बसोवंक ना. कित्याक स्त्रियेक ताणें पांयां मोडांक बसोवंक न्ही. बगार ताच्या कुशीक ना. कित्याक थंयसर समानता आसा. तेवी म्हणटा आमी इंग्लिशान म्हणटा गॉड क्रिएटेड वुमन फ्रॉम द साइड ऑफ मॅन not from his head to be above him, not from his feet to be trampled by him, but from his side to be equal to him, from under his arm to be protected by him, from near his heart to be loved by him. ये संती आमी जाणा जाल्यार आज ऑलवेन आनी प्रियंका ह्या वेळी सुमार लग्नाच्या अभ्यासाक एक वट आसतना हे जिवीत तांचें जावचें आनी त्या मार्फत देवाची योजना ताणें जारी करून हो सक्रामेंत तांच्या जिवितांत बरें जावचें आमी सगळे हंगासर आसलीं तांचे खातीर मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळपा आमची मागणी कळयेन आयकून घे. ऑलवेन आनी प्रियंका तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुज्या वेदीमुखातील लग्नान एकवटां तशीच एकामेकाच्या प्रतिमुखान तांकां निपट. आमच्या सगळ्यां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कधी तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताना पडसळटा सस्ताच्या सस्ता. A reading from the letter of Paul to the Ephesians. As Christ loved us and gave himself up for us. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that might be holy and without blemish. Even so, husbands should love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no man ever hates his own flesh, but nourishes it and cherishes it, as Christ does the church, because we are the members of his body. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one. This is a great mystery, and I mean in reference to Christ and the church. However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. This is the word of the Lord. Yeah.
Jesus said to his disciples, "As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you." देवाचे उतरके as you are promising today to each other the love, the fidelity, and that you will be together till the end of your lives. And as we are here in this church, let us reflect on the sacrament of marriage. There was a circus going on in a village, and there was a person who was carrying a ladder on his shoulder. And at the top of the ladder, there was a woman sitting and holding a ball in her hand. And that man was challenging the people, saying that you should climb the ladder and get the ball from the lady and come down. And nobody dared to do so. And surprisingly, there was a small boy who came up there, climbed the ladder, got the ball from the woman, and came down. And all were surprised. And somebody asked the boy, "Were you not afraid as you were climbing the ladder?" And the simple reply of the boy was, "Do you know who was sitting at the top of the ladder? That was my mother. And who was carrying that ladder on his shoulder? Who was the person? That is my dad." And that is why we got so much confidence. My dear friends, the true confidence, the true love, the true sacrifice can be found only in a family, nowhere else. These patini, these work, these sacrifices, they are put on the plate. Like our papa and we can play to us to move us to us patini as to say, and that is why today we are happy that Alvin and Priya, they are come together to promise to each other that love, that fidelity, and that sacrifice that they owe each other. They are going to do so, and they are building this such kind of family, a nice family, and where there is confidence, where there is love, where there is sacrifice. And that is why we come back to this. We should also remember the sacrament of marriage was instituted by God himself. தேவனுக்கு ஒரு சக்கரமேன்னு சொல்லுவோம், நடுங்கோ. That day he created Adam, and he couldn't find a perfect companion for him. And when God created Eve, Adam was very happy, and he found in her the best companion, and he sang the first love song. She is the flesh of my flesh, bone of my bone. And the one gave Dogazara, Deva, God bless that couple. My dear friends, you have come together in this church so that the Lord may see and strengthen your love in the presence of the church minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism, and now he enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions.
Alvin and Priya. Have you come here freely and without reservation to give yourself to each other in marriage? Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your life? Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church. I already take you with you to be my God. I promise to be true to you in good times and in bad. In peace and in I will love you and honor you all the days of my life. Yes, I take you Alvin to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad. In sickness and in health. I will love you and honor you all the days of your life. You have declared your consent before the church. May the Lord in His goodness strengthen your consent and fill you both with His blessings. What God has joined, men must not give. The creator of this heaven and earth, the Lord, has made everything, and out of which the ornaments are brought, the rings are brought here. Let us ask the Lord to bless them. May the good Lord bless these rings and ornaments which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Amen. As this time of my love and religion, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alvin, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Enter into this sacrament, and here is the first sign of their love. I request all of you. Dear friends, we have promised that we would pray for them and married life, fruitful life, a spiritual blessing. They have lots of desires in their hearts, in their whatever they need. Now we will pray the faithful. Let us pray for them. तुझ्या बुद्ध्यांची मागणी आहे. आमच्या बापासाहेबाक, दिसाहेबाक आणि आपल्या संसारावर शिंपडलेल्या क्रिस्ताव भोजेक दिसाळ दीस आरीक मोगान आणि भगवंतपणान वाडय म्हणून देवा लागीं मागुया. ह्या लग्नात एकठांय जालेल्या आल्विन आणि प्रियांका हांचे आनंदातून लग्नाचे पवित्र केलेल्यानं आशीर्वाद करून तांची काळजां निर्मळ आणि दयाळ भोगाचे तुटून आपल्याला गांठी घेऊन बांधून देवा लागीं मागुया. तांच्या भुरग्या उद्देशी तांचे आशीर्वाद पडून आणि आपल्या भुरग्यापणाचो मोग तरी तोच मोग तांकां शंभरांनी पाठी मेळोवन देवा लागीं मागुया. हांगासर आसलेल्या हर एकल्याच्या काळजा मनात असची आशा एक समजून घे. हर एकल्यानी आमी आमचे बेस बऱ्यापणान घेवच्यात. आमची जबाबदारी ह्या संवसारांत, ह्या समाजीत, भविष्य सभेत आनी कुटुंबाक आमी जारी करूंक जाय जाली सर फेणी आनी कृपा आमकां सगळ्यांक लाभे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं. Thank you.
मी तुवें केला शोभन केला तो आमकां कितें कसो दवरलो सुरक्षित रत्नारा तुझ्या उदाहरणांत केल्या लोकांना आमी तुका भेटयता दाखोवन केला शोभन केला तो आमकां बिंकी वरन दवरलो सर्वद्वैकार देव बाप ह्या वेळी मानून घेवली म्हणून आमी एका मनान मान्या आपल्या मनात आमच्या प्रितीच्या बाबा संतोष परेकार जाणून तुला होता की देवयापणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावा वेळा काही बहिणी प्रिया एकवटले घातली तू तांचो बरो पळय देखून तूं तांकां सदां एकवटले भय पासां सांबाळ ही आमी मागता तुज्या पुराण जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमचे सगळे आसूं तुमची काळजां उबारल्या तुमच्या देवाक आमी भीक वाचूया तुझ्या देवसेवान तुझो मनशा पाठवून घेवशिले तुवें आनी तांकां करून जेजू सांगाती तुज्या महिमेचे काळजी जगली देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो प्रकार तुज्या पडचे लागीं तापय सत्तरच्या झाडार मारी उतरावरची येवजण ही तुझ्या मोगाची ह्या तुझ्या उतरान उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्ना संस्कारांचो पळपणा तुवें आमकां धरवली असो लग्ना संस्कार वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उधार देण्याचे काळजां आशा मारता देखून सगळ्या तुझ्या भक्तां सदां तुज्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळार आमी गायता सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्यान काढून घेतलेली पवित्र म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां तुमच्या समियाने जेजू खूप आनी आपले खुशीन कश्ट आनी मरण सोसून पयच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांगलो आनी मोळे हो तुमी सगळे जया आनी न्याया ही म्हजी खूब तुमचे कसो समर्पण केसपरी जवान आणि कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ही आपल्या खिसांत दिली आनी पळय तुम्ही समेश ते घेयात आनी हात ते पिये ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्मिक वितराचे निरंतर पातकाचे पोखसाने मेळटात तुमचे कसो आनी समेश मनशां कसो तें वरवते हे म्हज्या मुळांत सांगता जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उदार करता आनी हो जिवीत असो उलोवणी सगळ्यांची मान सुखां स्मरिता तुजे मुखार हे वर्सां करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वर्सां आनी जेजूची कुडाच्या सगळ्यांना समेतान पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रते मागता सर्वेस्पराक एकेच जालेले तुज्या पवी सगळे सोडात बेनेडिक्ट आमच्या भाग्यवान बापा लुईस पावलोच्या गोडी बापा आणि सगळे या नांबरा पठिता पृथ्वी भगवान जीवनपणाचो बरो सोदर मेळ्यात त्या आमच्या भावा बहिणीची काकून कर तांकां तुजे सगळीं मेळ्ळ्या समेस्तान तुजें परसरीत मुखार म्हणून पळय फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव पागले देवाचे माये सनाती भगवान दमदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां वांटो दी
तांच्या सगळ्या तुझी महिमा गावून आमकां हो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुताक Jesu sangatha, yas Jesu Christ, पवित्रत्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेगार भावना, सर्वंदर आणि वैभव तुका, ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदरान मित्रांनो मागण्या कोविड सभेचे हे मागण्या आसा त्या मागण्यांना सांगता मेळचे. Holy Father, creator of the universe, maker of man and woman in your own likeness, source of blessing for married life. We humbly pray to you for this woman who today is united with her husband in the sacrament of marriage. May your fullest blessing come upon her and her husband, so that they may together rejoice in your gift of married love and enrich your church with their children. Lord, may they both praise you when they are happy and turn to you in their sorrows. May they be glad that you help them in their birth and know that you are with them in their need. May they pray to you in the community of the church and be your witnesses in the world. May they reach old age in the company of their friends and come at last to the kingdom of heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen. तुझ्या बापाच्या विशिष्टाय तुझ्या कुशेप्रमाणे तिका शांती आणि पोटात सांभाळ. तुझी आता नागवड सुरेख आहे ससनाच्या ससनाचे सोन्याचे शांत समाधान सदैव काळ तुझे सवय असो एकामेका आणि शांती दे. सर्व सक्रमेंटाचो लाभ खरी एका सक्रमेंटाद्वारे सर्गीच्या जिविताची श्रेष्ठकाय श्रेष्ठकाय पवित्रपण आमकां वांटून दिला. लग्न सक्रमेंताणें जोडलो आनी आज ऑल्वीन आनी प्रिया ताणें ह्या बेसांत एक फटयलां ताणें तो बेस जोडला. हो तुमी आमचे संगत रावात आमचें जिवीत नंदन करूं ह्या जेवणांत भागीदार जावन आपणे मेळ्ळी आमी सर सुभागी. Thank you.
पुता तुझ्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणाक आमी वांटो घेतला या दोन दिनांपासून तुका दिन वाचून विश्वासाने तुझे लागीं मागता लग्ना संस्कार एक जाली ही आमची भाव भयण सदां तुका एक वटेन लावूं आनी आतां लग्ना दिसान तुझें नांव आनी तुजो मोग मनशाक कठीण करून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं विशेष आशीर्वाद हांव इंग्लिशान दितां लेकिन समीर इतली बाळगांव रावचें kindly bow your heads for the blessings. God the eternal Father keep you in love with each other so that peace of Christ may stay with you and be always in your home. Amen. Your friends console you and all men live in peace with you. Amen. May you always bear witness to the love of God in this world so that the afflicted and the needy will find in you generous friends and welcome you into the joys of heaven. And may Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. वो समय क्रिस्ताच्या शांती आणि मोगान आमकां कांताडटा. एक सूर्याची
राजा सजना खुशी झाल्या पण कावळ्या येवन एडोस नजर जाल्ल्या सैन्याक पळयलो तांकां म्हणजे 2 कुटुंबांना आनी ती आसात हुकुमात बारेटलें कोटा कुंदापूरचे आनी तांचे सांगता मुळांत केरळाचे आतां मुंबय सकल ती आसात पिल्ले कुटुंब समयसांक पळोवन तांकां मस्त खुशी जाल्या आनी मग एक सदां 3-4 म्हयने जावन गोबार रोने सायंकाळच्या भावाक ऑलवेक वा ऑलिवा गांव ताका काजारानो हांव वर्षांनी गल्ले खबर आसली आनी इतल्या वर्सांच्या आमी सेवा जमल्या ताका बरें मागया म्हणून आनी मग ऑलवेक प्रियांका सांगता लग्न जालें ताजें जालें रेस्पेक्ट जालें इल्लेशें सत्कार करया गम्मत करया म्हणून आमी सगळे जमल्या अरुणादेचे सलाम तुमकां आणि ऑलवेन आणि प्रियांका ऐकणी आसा संगादिता मॅडम आणि गडे जावन रेक्सन अँड प्रिन्सी आणि तेका सुई बाळा आसात मर्लिन मिशेल आणि रिया आणि बायलें राखतावर पुण्य रक्षणाका उबे रावल्या Ladies and gentlemen, the charming couple is ready to occupy the lovely decorated stage and our couple take a start. Listen to please the rise and give them a big round of loud applause. We have Mrs. Alvin and Priyanka. Priyankaची sister वयन आणि कसं त्या गावाला असा त्याला गेलेले शुभय खुशी का तुझे एक नाव सांगतो फुल नाव सांगायचं विशाल नायना डिमेंडो पेडिशन मायकल डिमेंडो मम्मी डिमेंडो मम्मी जोर गेडी जो
okay. Sama. Ya satu lagi pesan. Pulang, dia. You. And is real. Nih, rumah bisa kita desain. तो क्या बता? कुछ ना कुछ तो ये कर सकता. मागे मिला डैडी लो. मम्मी डैडी के साथ. मागे ये ले चाचा मैं कर. तो खास है लोग आगे. हाँ. एक दो सारे लोग ने सभी पर आगे लगा रहे हैं. Congratulations. And the charming, beautiful couple is ready. Ladies and gentlemen, and they are going to cut their wedding cake. Then let's take it to the sun. Who's that? That will go. Let's go for it.
Evolution, Emanistasi, Evolution, Balbution, Omanist, Gavan, my gown down, Kunda Pusso, my gown short, and is about school, Sangali. Paris Central Bank of India, Bhopal Bank, Amshad, Bangladesh, also senior manager exam of legal retired Mumbai Malana Vastika. Malana Vastika Shaman Naina Jagayat, Sensus Kani, Mono, Wavadina Shamayas, Aisha, Varache, Putmache, Putman, family friend, relative now, Romanes, Alban, Barato, Carso, Varache, Bonamaka. Ladies and gentlemen, we have the Toastmaster, Alban Barato, I request him from our class, and they are going to introduce the two families, and I request you to raise the toast and also to give some tips to the newly wedded couple. Mr. Arundantes. Good evening, ladies and gentlemen. तुमका सर्वांगाच्या देवरी सांगते म्हणतात. आल्वे आणि प्रियांका मगान ताका प्रिया म्हणा पळयता. दोन सुकणी तांच्या काजारी जिविताची गोंडेर बांदून आयली जाल्यार आनी ताच्या मुखल्या जिवनान मुखार सरून आज महात्मनी सक्रमंतरी हे करतात. तुमच्या येण्यान तांचे काळजां संतोषला आनी तांचे दादोसकाय जोडली जाल्या. भलायकी मागची एक रिवाज आमच्या कार्यांनी प्रत्येक काजारान आपुरबायेची रिवाज मांडून हाडल्या. आमकाची दोन उतरां आमच्या नव्या जोड्यांक सांगचें आयकतात. चडीत वेळ हांव तुमचो घेना, मोठ्यान तांचे परिचय दिता. न्हवरो म्हाका सैरो, हांव ताचो दायजी. प्रियंकाची कित्याक म्हळ्यार ती ह्या गांवांत नवी आनी ह्या गांवचीच आमची सून जावन आसा. तिचें नांव प्रियंका. दोगां भयणी पैकी मालगडी. ती जे सुधाकरण पिळे आणि श्रीमती नावोमी सुधाकरण पिळे हांची मोगाची मालगडी तूं. आपले BSc शिकप काबार टीचर शैक्षणीक वावरांत ती मुंबयच्या ग्रेशियस हायस्कुलांत टीचर जावन वावरता. ताचो बापूय मिस्टर C. सुधाकरण पिळे आपलो स्वंत उद्योग एक्सोडस टुरिझम अँड ट्रॅव्हल बँगलोरान चलोवन आसा. ते महिंद्रा हॉलिडे अँड रिसॉर्ट्साचे फ्रँचायझी तो स्वंत उद्योग चलोवन आसा. आनी ताची भयण न्हवऱ्याची व्हंकलेची भयण प्रिन्स आपले सेकंड इयर बॅचलर मॅनेजमेंट स्टडीज बॉम्बेच्या युनिव्हर्सिटींत करते आसा. तांची मोठी परिचय मुळावी ती केरळाची जाल्यार बॉम्बेंत वस्ती करून आसा. आनी व्हंकलेचो बापाय बँगलोरान ताचो उद्योग चलोवन आसा. ऑलविनाची चडीत वळख तुमकां दिवची गरज दिसना, कित्याक कुंदापुरांत सेंट एंटनी बारी फामाद. सेंट एंटनी विला, सेंट एंटनी व्हिडिओ एंड स्टुडिओ, सेंट एंटनी टेंट हाऊस, सेंट एंटनी डेकोरेटर्स, साउंड्स एंड लाइट्स वगैरे वगैरे हे बारी फामाद. तुमकां एका सगळ्यांक परिचय. श्रीमती रिटा बरेटो, देवादी श्री रेमंड बरेटोची पती. आज बारी उल्हासान आसा, दादोसकाय आसा. आपल्या निमाण्याक ताच्या काळात बारी घट्ट करीजे आनी कुटुंबाची सडावत जाण बॉम्बेंत हांगासर हजर जाल्यात. आनी तुमच्या सगळ्या येण्यान तिका वर्तो संतोष भोगला. ती 7व्या सरकारचा पुतळे आसा. देवादीन रेमंड बरेटो मर्चंट म्हणून नांव हाडलां कुंदापुरांत. आनी पुतांनी तांचो वेपारीक जिवन चलोवन गेला आनी तांचे पुतानूच एक वेपारीक उद्योग करून आसा. तांकां 8 जाण भुरगीं. पयलें डॉरोथी मोगान ताका डॉटी म्हणटा. ते एलेक्स अब्राहम मुळावे केरळाचो, आतां बारेनांनी वस्ती करून आसा. तांकां एक चर्को ऑल्ड्रीन ताचें नांव. भुरग्याच्या एग्जामीक लागून ती आज काजाराक पावोंक जावना, पूण वेगळीच ती हांगासर येता. तांचो पयलो भाव
शाळेत कडेन जाला तांकां दोगां भुरगीं निकेत आनी नितीन दोगूय चलते. लीड ताका आमी मोगार लिनेट म्हणटा. क्वॉलिफायड नर्स चिन्मय हॉस्पिटलांत काम करता आसा. तिचो नवरो देवाधीन जाला. तिका सोबीत 2 माटकुळी भुरगीं तांची नांवां मर्लिन अँड मिशन. डॉनी आयरिना कडेन काजार जाला. तांकांय 2 भुरगीं, एक चलतो एक चेडू, रायन अँड रिया. सगळे आला राजाच्या नांवान. डॉनी सेलिना कडेन काजार जाला. टीचर आनी तांकां सोबीत ते काळजासारखे भुरगें नांव ताचें दिव्या. आनी क्विन्सी काजार जाला वनिता कडेन. बरली गव्हर्मेंट येवच्या मेरेन आमकां बरी खबर आयली जाल्यार आमी ताका राखून आसाव आनी आतां ताचे उपरांत ताचो भाव नवीन आनी 7वो नवीन आनी 8वो निमाणो बसून गेलो पळो चड मोगाचो कर्नाटकाचो आमचो नवरो भाव ऑलवे. मोगाचें इतल्यान तांची परिचय जाली. चड वेळ तुमचो घेना पूण मोगाचे 2 उतरां आयच्या नव्या जोड्याक सांगूंक आशेता. काजारी जिवीत म्हळ्यार इतले चिंतले इतले सजवणी, फुलांचे अंतरुणी, फुलांची सबाय तशी स्वादित्व फळ आसा. तशेंच तातूंत इल्लेशे काडटे आसले सहज ते सोसून सोंसणीकाय काजारी जिवितांत चड गरजेची. आजकाल आमच्या कुटुंबांत क्रिस्तांव कुटुंबांत थंय हांगा घटस्फोट विच्छेदनाची खबर मेळटा. आमचो वर्क बीन बायंदरच आसलो. हांव बायंदर एका दिसा पावलो ऑफिसा. तांच्या पाद्रांक सांगलें काल रेस्पेर केले ओकानोरे आज विच्छेदन मागून आयला. ही बारीक दुखाबरी गजाल. हाका कारण कांयच न्ही. आयचे मिडिया, टीव्ही आनी टू सम एक्सटेंट इज द कंप्युटर एंड ऑल. पूण आमी आवय बापायनी भुरग्यांक फावती आनी ती वाडोवन हें केलें जाल्यार तांच्या ते देवगिरांत आमी वाडयले दाखयले जाल्यार आनी मोगार तांकां पळयलें जाल्यार तांकां ताची स्वेच्छा करून सोडिनासतना जागृतायेन पोस्ट केल्यार निजम ती मुखले बरे जनाक जावं पावता म्हळ्यार दुबावना आनी आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबाक एक आदर्श मेलपान जावंक जाय आसता.